السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير. في هذا الفيديو هذا غادي نحاول انني نشرح لكم الفقره ديال ماكسيموم اي مينيموم دون فونكسيون نيميريك، يعني القيمه القصويه والقيمه الدنويه لداله عدديه. اذا عندنا تعريف: soit f une fonction numérique et df son ensemble de définitions. I, un intervalle inclus dans df, et soit a un réel appartient à I. Donc on dit que f de a est le minimum, ou bien la valeur minimale de f sur a de l'intervalle i, c'est pour tout x de l'intervalle i, on a la condition suivante: l'inégalité f de x supérieur ou égal à f de a. يعني كنقولوا أن f de a est le minimum إلا كانت f de x supérieur à f de a. صافي؟ وكنقولوا أن f de a est le maximum de f si f de x est inférieur à f de a. C'est pour tout x، يعني كناخدو كاع لي فالور ديال x اللي كاينين في الانترفال اي، خصهم يحققوا ليا هاد لينيغاليتي. صافي؟ مثلا نعطيو شكل توضيحي. مثلا عندنا لا فونكسيون f définie par مثلا بهاد لا فورم هادي sur واحد الانترفال، مثلا على سبيل المثال بهاد لا فورم. صافي؟ مثلا الانترفال اي عندنا هو هذا الانترفال اي. صافي؟ غناخد مثلا هاد دي نسميها x1، هاد البوان دو كوردوني x1 f de x1. صافي؟ واش ممكن نقول على هاد لا فالور هادي اللي هي f de x1 est une valeur maximale de la fonction f. إذا غادي نمشي لا كونديسيون عندي شنو كتعني f de a ولا f de x1 valeur maximale، يعني أن خصني نلقى pour tout x de هاد الانترفال i، خصني نلقى أن f de x inférieur à f de x1. خصني نلقى هاد لا كونديسيون هادي. عادي يمكن لي نقول أن f de x1 هي قيمة قصوية ولا فالور ماكسيمال ديال هاد لا فونكسيون f. صافي؟ إذا إلا جيت مثلا غادي نشوف دابا واش كاع لي زيكس كيحققوا لي هاد لينيغاليتي. إلا جيت مثلا خديت x هنايا وحددت ليماج ديالها، غنلقى فريمون أن ليماج ديالها انفيريور à f de x1. ولكن إلا خديت فالور هنايا x وحددت ليماج ديالها، ما غاديش نلقى هاد لا كونديسيون فيريفي. غادي نلقى أن f de x il est supérieur à f de x1 ماشي inférieur. دونك بور سولا هاد لا فالور هادي ماشي هي لا فالور ماكسيمال ديال هاد الدالة هادي. صافي؟ إلا خديت مثلا هنايا لا فالور x2. صافي؟ وهنا عندي ليماج ديال x2 هي f de x2. واش ممكن نقول على أن هاد لا فالور هادي اللي هي f de x2 est une valeur maximale de la fonction. يعني كي ميم بغات تكون x في هاد الانترفال هذا، هاد الانترفال اللي عندي هنا، كي ميم بغات تكون x غادي نحدد ليماج ديالها، غادي نلقاها ديما صغر من أو كتساوي f de x2. إذا في هاد الحالة كنقولوا أن f de x2 est une valeur maximale. صافي؟ لا ميم شوز بور لا فالور مينيمال. إلا خديت مثلا هاد لا فالور هادي اللي عندي هنايا سميتها مثلا x3، ليماج ديال x3 هي f de x3. إذا pour tout x appartient هاد الانترفال، يعني كاع لي زيكس اللي كاين هنا ليماج ديالهم غادي يكون فوق من f de x3. إذا أي x خديت هنايا ليماج ديالها غادي يكون هنايا في هاد الانترفال هذا. إذا غادي يكون فوق من هاد لا فالور اللي هي f de x3. إذا غنلقاو أن f de x il est supérieur à f de x3. صافي؟ إذا أنا باش غادي نعرف، كي غندير نبين واش هاد لا فالور هادي ماكسيمال ولا مينيمال. مثلا كيعطيونا f de a، كيقول لك واش هاد لا فالور هادي est une valeur maximale ولا une valeur minimale. اش كندير؟ كناخد أنا التعبير اللي عندي f de x وكنقص منه f de a، كندير لا ديفيرونس ديالهم. صافي؟ إلا لقيتو supérieur à 0، إلا لقيتو supérieur كنقول أن f de a est une valeur minimale. وإلا لقيت f de x moins f de a inférieur à 0،
كنقول أن هاد f de a est une valeur maximale. يعني بكل بساطة supérieur كتعني minimal, inférieur كتعني maximal. صافي؟ إذا غادي ناخدو مثال، إذا l'exemple اللي عندي هو هذا، soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle r par f de x égale à x carré moins 2x plus 4, montrant que f de 1 est un minimum de f. غنبين أن f de 1 هي واحد القيمة دنوية ديال هاد الدالة معرفة بهذا التعبير هذا. صافي؟ إذا أول شيء غادي ندير، غادي نحسب ليماج ديال 1، نشوف بعدا شحال كيساوي. صافي؟ دونك on a f de x égale x carré moins 2x plus 4. Donc, نحسب l'image ديال f ديال 1. f de 1, c'est 1 au carré moins 2 fois 1 plus 4. Donc, il y a 1 moins 2 plus 4 اللي هي 1 moins 2 c'est moins 1 plus 4 c'est 3. صافي؟ دونك عندنا f de 1 هي 3. دونك اش غادي ندير دابا؟ غادي نحسب لا ديفيرونس. غنحسب لا ديفيرونس ما بين f de x moins f de 1. و f de 1 هي 3. دونك لقينا هي 3. دونك égal غنعوض التعبير ديال f de x بالتعبير ديالو. إذا هي x carré moins 2x plus 4 moins f de 1 قلنا هي 3. إذا غتبقى لينا x carré moins 2x 4 moins 3 c'est 1. دونك هادي c'est une identité remarquable. هادي متطابقة هامة. اش كتساوي؟ كتساوي x ناقص 1 الكل أس 2. وهادي الإشارة ديال هادي فغتكون موجبة لأن عندي هنايا أس 2. إذا هادي أكبر من أو يساوي 0. وقلنا ملي غنلقاو هاد لا ديفيرونس هادي، هاد الفرق إلا لقيناه أكبر كنقولوا أن f de 1 قيمة دنوية. c'est une valeur minimale. صافي؟ دونك ولا إلا بغينا نزيدو غنديرو أن f de x إلا كانت f de x ناقص f de 1 كبر من 0 يعني أن f de x كبر من f de 1. صافي؟ دونك f de 1 est une valeur minimale. Minimale de la fonction f. صافي؟ غادي ناخدو مثال ثاني. إذا عندنا هاد التمرين هذا f de x égale à x plus 4 sur x. إذا نجاوبو على السؤال الأول اللي هي calculer f de 2 et calculer f de moins 2. يعني نحددو ليماج ديال 2 وديال moins 2. دونك f de ديال 2 اش غيساوي؟ غنعوضو x ب 2 هي 2 plus 4 sur 2 égale à 2 plus 2. 4 sur 2 هي 2 égale à 4. صافي؟ نحددو ليماج ديال moins 2. دونك égal نعوضو x ب moins 2 هي moins 2 plus 4 sur moins 2 اللي هي moins 2 moins 2 égale à moins 4. صافي؟ Donc l'image de 2 هي 4 l'image ديال moins 2 هي moins 4. La deuxième question. Montrer que 4 est le minimum de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. بمعنى أننا خصنا نحسبو f de x moins 4. لأن 4 هي اللي خصنا نبينو أنها مينيمال. يعني خصنا نحسبو f de x moins 4. وخصنا نبينوها أنها supérieure à 0. علاش؟ لأن عندي هنايا مينيمال. يعني خصها تكون supérieure à 0. صافي؟ دونك غادي نحسبو هاد لا ديفيرونس. دونك on a f de x moins 4 égale. نحسب هاد لا ديفيرونس هادي. غنعوض f de x ب x plus 4 sur x moins 4. صافي؟ دونك on va réduire هاد l'écriture هذا au même dénominateur. دونك غادي نحاولو نوحدو المقام. دونك المقام المشترك هنايا هو x. صافي؟ دونك هنا غادي نضرب في x غتولي عندي x au carré plus 4 on a moins 4x اللي هي x carré moins 4x plus 4 sur x.
صافي وهذه راه ايدونتيتي روماركابل x carré moins 4x plus 4 هي x moins 2 le tout au carré donc égal x moins 2 le tout au carré sur x صافي من بعد ما كنحسبوا حنا هاد لا ديفيرونس هادي اللي هي اف دو اكس موان 4 خاصنا نشوفوا هاد لو سيني هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف نورمالمون حنا خاصنا نلقاوه بوزيتيف علاش لان عندي مينيمال صافي دونك عندي الباسط هنايا اكس موان 2 لو تو او كاري اي بوزيتيف اكس سي ان ريال ابارتيان ا ار دونك حنا ما عارفينش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف دونك زادوا هنا واحد لا كونديسيون قال لك montrer que 4 est le minimum de f sur l'intervalle 0 plus l'infini يعني ان x appartient à 0 plus l'infini donc x est un nombre positif donc عندنا هذا positif وهذا positif donc غادي يبقى عندنا هذا الخارج ديالهم غادي يكون positif donc on a x moins 2 au carré supérieur ou égal à 0 et x supérieur strictement à 0 لان عندي هنا 0 مفتوح المقام خصو يكون كيخالف 0 alors f de x moins 4 supérieur ou égal à 0. Donc, 4 est le minimum de f. صافي بنفس الطريقة بالنسبة لا كيسيون 3 غادي نحسب f de x إذا هنا خصكم تردوا البال الإشارة غادي نحسب f de x moins 4 لأن عندي هنايا موان 4 غتولي عندي موان 4 هي بلس 4 اش غتساوي هي x بلس 4 سور x اللي هو التعبير ديال f de x l'expression ديال f de x 4 sur x plus 4 شحال غتولي عندي égal x carré plus 4x اللي هي هادي plus 4 sur x. Donc égal à x plus 2, il y a identité remarquable, le tout au carré, elle est متطابقة هما, sur x. دابا بنفس الطريقة عندنا x plus 2 le tout au carré supérieur ou égal à 0. هذا supérieur ou égal à 0. وعندنا x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc x il est inférieur strictement à 0. Donc عندنا un nombre positif sur un nombre négatif غادي يعطيني un nombre négatif, donc inférieur ou égal à 0. Donc f de x moins 4, il est inférieur ou égal à 0. Donc moins 4 est une valeur maximale de la fonction f. Donc كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الفيديو ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي مع فقرة اخرى.